کہانی شروع ہوتی ہے ایک جیل کے اندر، شاوشینک اسٹیٹ پینیٹینشری، دنیا کی سب سے محفوظ جیلوں میں سے ایک۔ ہزاروں خطرناک مجرم اس جیل کے اندر بند ہیں، مگر آج تک کوئی بھی یہاں سے بھاگ نہیں سکا کیونکہ سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ کچھ قیدی تو اپنی پوری زندگی انہی دیواروں کے اندر گزار دیتے ہیں اور زیادہ تر لوگ یہاں سے بھاگنے کا خیال بھی نہیں لاتے کیونکہ بھاگنے کی کوشش کرنے والے کو موت کی سزا ملتی ہے۔ سین بدلتا ہے ایک عدالت کی طرف، جہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک بینکر سے، اینڈی امریکہ کے سب سے بڑے بینکوں میں کام کرتا تھا، مگر آج وہ کھڑا ہے اپنی بیوی اور اس کے عاشق کے قتل کے الزام میں۔ جج اسے عمر قید کی سزا دیتا ہے۔ اینڈی بار بار کہتا ہے کہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اسی وجہ سے اسے بھیجا جاتا ہے دنیا کی سب سے خوفناک جیل، شاوشینک میں۔ اینڈی کے ساتھ کئی نئے قیدی بھی جیل میں لائے جاتے ہیں۔ پرانے قیدی آپس میں شرط لگانا شروع کر دیتے ہیں، پہلی رات کون روتا ہے۔ کسی پر سگریٹ کے پورے پیکٹ داؤ پر لگائے جاتے ہیں۔ ایک قیدی ریڈ اپنی شرط اینڈی پر لگاتا ہے۔ وجہ، اینڈی سافٹ، پڑھا لکھا، امیر لگتا ہے، ایسا بندہ جو کبھی زندگی کی سختی سے گزرا ہی نہیں ہوگا۔ ریڈ کو یقین ہے کہ اینڈی پہلا انسان ہوگا جو روتا ہے۔ رات ہوتی ہے، سب قیدی اپنے سیلز میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ پرانے قیدی نئی آمد والوں کو ڈرا دھمکا کر شور مچاتے ہیں، کسی ایک کو رلانے کی کوشش میں۔ آخر میں ایک نیا قیدی چیخنے لگتا ہے کہ وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ گارڈز آتے ہیں، خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں، مگر جب وہ روتا ہی رہتا ہے تو گارڈز اسے سیل سے نکال کر گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر اینڈی ایک لفظ بھی نہیں بولتا۔ یہ دیکھ کر ریڈ حیران ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اینڈی دیکھنے میں نازک اور معصوم لگتا ہے، مگر ذہنی طور پر بہت مضبوط ہے، کیونکہ اتنے خوفناک تشدد دیکھ کر بھی وہ پوری رات خاموش اور سکون سے بیٹھا رہا۔ صبح ریڈ اپنی ہار مان لیتا ہے اور پورا سگریٹ کا پیکٹ دے دیتا ہے۔ ناشتے کے دوران اینڈی اکیلا بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے جیل کے سب سے پرانے قیدی سے، جس کا نام بروکس ہے، جو تقریباً 50 سال سے شاوشینک میں ہے۔ اینڈی سمجھداری سے بروکس سے جیل کے قواعد، گارڈز اور قیدیوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بروکس سب کچھ سمجھاتا ہے اور ایک امپورٹنٹ بات بتاتا ہے، اگر اینڈی کو جیل کے باہر سے کچھ بھی چاہیے ہو تو اسے ریڈ سے بات کرنی چاہیے۔ یہ سن کر اینڈی بنا وقت ضائع کیے ریڈ کے پاس جاتا ہے۔ ریڈ کہتا ہے وہ کچھ بھی منگوا سکتا ہے جب تک وہ بھاگنے یا قتل کرنے کے کام نہ آئے۔ پھر اینڈی ایک عجیب سی مانگ رکھتا ہے، وہ ریڈ سے ایک راک ہیمر مانگتا ہے۔ ریڈ شک میں پڑ جاتا ہے اور مذاق میں پوچھتا ہے، کسی کو مارنے کا پلان ہے کیا؟ مگر اینڈی ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، اسے صرف بے سود مقصد کے لیے ہیمر چاہیے۔ ریڈ اینڈی کو ایک اور خطرے سے آگاہ کرتا ہے، ایک تشدد پسند گینگ اسے برے ارادوں سے دیکھ رہا ہے۔ ریڈ اسے ان سے دور رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ اگلے دن ریڈ اینڈی کے لیے ہیمر لے آتا ہے، مگر جب ریڈ اسے دیکھتا ہے تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہیمر اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ اس سے تو ٹنل کھودنے میں 600 سال لگ جائیں گے۔ آخر میں بروکس چپکے سے ہیمر اینڈی کے سیل تک پہنچا دیتا ہے۔ دن گزرتے رہتے ہیں۔ ایک دن لانڈری میں کام کرتے وقت وہی گینگ اینڈی پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہ تنہا 3 آدمیوں سے نہیں لڑ سکتا۔ گینگ اسے بہت بے دردی سے مارتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی بہت نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ دردناک سلسلہ سالوں تک چلتا رہتا ہے۔ بار بار وہ لوگ اینڈی کو نشانہ بناتے ہیں، مارتے اور تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ آخر میں پورے 2 سال اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک دن اعلان ہوتا ہے کہ چھت کی مرمت کے لیے کچھ قیدیوں کی ضرورت ہے۔ ایک ٹیم چنی جاتی ہے اور اس میں ریڈ اور اینڈی دونوں شامل ہوتے ہیں۔ قیدی سخت گارڈ ہیڈلی کی نگرانی میں چھت کی مرمت شروع کرتے ہیں۔ ہیڈلی سے سب ڈرتے ہیں کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی وہ بے رحمی سے حملہ کر دیتا ہے۔ کام کے دوران ہیڈلی اچانک غصے میں دوسرے آفیسر سے بات کرنے لگتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کے بھائی کی موت ہو گئی ہے اور وہ اپنے پیچھے بہت سارا پیسہ چھوڑ گیا ہے، مگر اگر وہ پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوائے سرکار ٹیکس میں بہت بڑا حصہ لے لے گی۔ اینڈی یہ پوری بات خاموشی سے سنتا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت ماہر بینکر تھا۔ اسے فوراً ایک قانونی طریقہ سمجھ آ جاتا ہے جس سے ہیڈلی اپنا پیسہ ٹیکس سے بچا سکتا ہے۔ بنا وقت ضائع کیے اینڈی ہیڈلی کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا تم اپنی بیوی پر بھروسہ کر سکتے ہو؟ یہ سن کر ہیڈلی غصے میں آ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے اینڈی اس کی توہین کر رہا ہے۔ وہ اینڈی کو پکڑ کر چھت کے کنارے تک گھسیٹ کر لے جاتا ہے، گرا دینے کے قریب، مگر اینڈی سکون سے اپنا آئیڈیا سمجھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ہیڈلی اپنی بیوی پر یقین کر سکتا ہے تو وہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ قانون کے مطابق شوہر اپنی بیوی کو ایک حد تک پیسہ بغیر ٹیکس دیے گفٹ کر سکتا ہے۔ اینڈی یہ بھی سمجھاتا ہے کہ وکیل اس کام کے لیے بہت بھاری فیس لے گا، مگر وہ خود یہ کام بالکل مفت میں کر دے گا۔ ہیڈلی حیران ہو کر پوچھتا ہے، بدلے میں کیا چاہیے؟ اینڈی مسکرا کر کہتا ہے، اسے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک چیز چاہیے۔ کام مکمل ہونے کے بعد ہیڈلی چھت پر کام کرنے والے سب قیدیوں کے لیے ٹھنڈی بیئر منگوا دے۔ اگلے دن کچھ بہت عجیب اور غیر معمولی ہوتا ہے۔
सब कैदी छत पर बैठकर धूप में बियर पीते हैं, बिल्कुल आज़ाद लोगों की तरह। एंडी ने हेडली का पैसा बचा दिया और बदले में हेडली अपना वादा पूरा करता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि एंडी खुद बियर नहीं पीता। वो एक कोने में खामोश बैठा दूसरे कैदियों को मजा करते देखकर खुश होता है। एक लम्हे के लिए कैदी इंसान जैसा महसूस करते हैं, जो शॉशैंक में नामुमकिन बात है। इस वजह से एंडी को कैदियों में और भी इज्जत मिलती है और रेड के साथ उसकी दोस्ती वक्त के साथ साथ और गहरी हो जाती है। दिन गुजरते हैं और जेल में एक मूवी नाइट का इंतजाम होता है। रीटा हेवर्थ की फिल्म। एंडी चुपके से रेड से एक रीटा हेवर्थ का पोस्टर मांगता है। मूवी के बाद जाते हुए वही तशद्दुद पसंद गैंग फिर एंडी को रोक लेती है, मगर इस बार एंडी इनकार कर देता है। गुस्से में आकर वो उसे बहुत बेदर्दी से मारती है। एंडी पूरी ताकत से लड़ता है, मगर तन्हा काफी नहीं होता। वो उसे इतना मारते हैं कि एंडी अगला पूरा महीना हॉस्पिटल में गुजारता है। इस बार गैंग एंडी को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाती है, मगर उसकी इज्जत नहीं तोड़ पाती। हमला करने वालों में से एक कैदी को एक हफ्ते के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है, मगर जब वो वापस अपने सेल में आता है, हेडले वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है। किसी ने हेडली को बता दिया था कि ये वही बंदा है जिसने एंडी को इतना मारा कि वो 1 महीना हॉस्पिटल में रहा। हेडली को याद आता है कि एंडी ने उसका पैसा कैसे बचाया था और हेडले अपना कंट्रोल खो देता है। वो उस कैदी को इतना मारता है कि वो पूरी जिंदगी के लिए परमानेंटली पैरालाइज्ड हो जाता है। 1 महीने बाद एंडी हॉस्पिटल से वापस अपने सेल में आता है। वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है वो रीटा हेवर्थ का पोस्टर, जो रेड ने उसके लिए लाया था, एक खामोश खुशामदीद का तोहफा। वक्त गुजरता रहता है। एक दिन वार्डन अचानक गार्ड्स के साथ एंडी के सेल में आता है और पूरी तलाशी का हुक्म देता है। गार्ड्स हर चीज ढूंढते हैं, मगर कुछ शकनाक नहीं मिलता। आखिर में वार्डन की नजर रीटा हेवर्थ के पोस्टर पर पड़ती है। आमतौर पर वो पोस्टर्स की इजाजत नहीं देता, मगर किसी वजह से एंडी को रखने की इजाजत दे देता है। असल में ये तलाशी सिर्फ एक बहाना थी। हेडले पहले ही वार्डन को बता चुका था कि कैसे एंडी ने उसके पैसे लीगली टैक्स से बचाए। ये सुनकर वार्डन को एंडी की माली समझबूझ में दिलचस्पी पैदा होती है और वो उसे खुद मिलना चाहता है। जाने से पहले वार्डन एंडी के हाथ में बाइबल देखता है। वो उसे हटाता है, कुछ देर देखकर वापस करता है और कहता है, निजात अंदर ही है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने दफ्तर में बुलाता है। वहाँ वो कहता है कि ऐसे ज़हीन इंसान को जेल में फालतू ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो सख्त मजदूरी की जगह वार्डन एंडी को जेल की लाइब्रेरी में नया काम दे देता है। वार्डन एंडी को अपने असिस्टेंट के तौर पर लाइब्रेरी में जगह देता है। पुराने लाइब्रेरियन ब्रूक्स अभी भी दहाइयों से लाइब्रेरी चला रहा होता है। इसी वक्त वो ऑफिसर जिसका टैक्स एंडी ने बचाया था, एक और गार्ड को माली कागजात लेकर एंडी के पास भेजता है। सिर्फ कुछ ही मिनट में एंडी उसका मामला भी हल कर देता है। धीरे धीरे एंडी की जहानत पूरे जेल में मशहूर हो जाती है। वक्त के साथ और ज्यादा गार्ड एंडी के पास माली मशवरे ले के लिए आने लगते हैं। उसका काम इतना बढ़ जाता है कि उसे मदद की जरूरत पड़ती है। एंडी अपने सबसे खास दोस्त रेड को अपनी मददगार बना लेता है। एक दिन जेल में कुछ बहुत हैरान कुन होता है। ब्रुक्स अचानक एक कैदी को पकड़कर उसके गले पर छुरी रख देता है, कत्ल की धमकी देते हुए। सब हैरान होते हैं क्योंकि ब्रुक्स हमेशा से एक सुकून से रहने वाला बूढ़ा था, मगर उसकी ये हरकत की वजह बहुत दिल दुखाने वाली है। सरकार ने आखिरकार उसकी रिहाई मंजूर कर ली है, पूरे 50 साल जेल में गुजारने के बाद। ब्रुक्स शॉशैंक नहीं छोड़ना चाहता। ये जेल उसकी पूरी दुनिया बन चुकी है। इतने साल दीवारों के अंदर गुजारने के बाद उसे याद ही नहीं कि बाहर की दुनिया कैसे चलती है। अंदर से ब्रुक्स को लगता है अगर वो किसी को कत्ल कर दे, उसकी सजा बढ़ जाएगी और वो हमेशा के लिए जेल में रह सकता है। एंडी ब्रुक्स को सुकून से समझाता है और वो कैदी को छुड़वा देता है। थोड़ी देर बाद ब्रुक्स को शॉशैंक छोड़ना पड़ता है और वो वापस समाज में चला जाता है, मगर बाहर की दुनिया उसे बिल्कुल अनजानी लगती है। जिन 50 सालों में वो जेल में था, दुनिया बेहद बदल चुकी थी। रास्तों पर तेज रफ्तार गाड़ियां, लोग अलग तरीके से रह रहे हैं और पूरी दुनिया उसे बहुत ज्यादा लगती है। आखिर में ब्रुक्स को एक सुपरमार्केट में छोटी सी नौकरी मिल जाती है, मगर वो कभी बाहर खुश नहीं हो पाता। वो हमेशा शॉशैंक को याद करता है और सोचता है कि शायद दूसरा जुर्म करके वापस जेल में जा सकता है, मगर ब्रुक्स की उम्र में इतनी हिम्मत नहीं कर रहती कि वो फिर मुजरिम बन सके। इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में जिंदा रहना नामुमकिन समझकर ब्रुक्स आखिर हौसला खो देता है और अपनी जिंदगी खुद खत्म कर देता है। मरने से पहले वो अपने पुराने जेल दोस्तों के लिए एक दर्दनाक खत लिख देता है। कैदी जब ब्रुक्स के आखिरी अल्फाज पढ़ते हैं तो उनका दिल भर आता है। इसी वक्त शॉशैंक में वार्डन एक नया लेबर प्रोग्राम शुरू करता है। इस तरीके से कैदियों को जेल की दीवारों से बाहर ले जाकर कंस्ट्रक्शन और मुरम्मत के काम में लगाया जाता है। ऑफिशियली ये प्रोग्राम कैदियों की मेहनत की अहमियत सिखाने के लिए होता है। कैदी खुशी से राजी हो जाते हैं क्योंकि ये उन्हें जेल की दीवारों से बाहर जाने और ताज़ा हवा लेने का मौका देता है, मगर असल में वार्डन के इरादों में खुदगर्जी शामिल होती है।
کہ जेल लेबर बहुत सस्ती होती है, वार्डन आधी कीमत पर कॉन्ट्रैक्ट जीतने लगता है। बाहर के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नौकरियां खो देते हैं क्योंकि उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, और क्योंकि कैदियों को ठीक से पैसा नहीं दिया जाता तो वार्डन उनके काम से ज़बरदस्त गैर कानूनी मुनाफा हासिल करता है। ये सब काली कमाई है, मगर एक बार फिर एंडी काम आता है। अपनी बैंकिंग समझबूझ से एंडी चुपके से वार्डन की काली कमाई को सफेद पैसा बनाने में मदद करता है। एंडी फेक पहचान और फेक बैंक अकाउंट्स बनाता है उन लोगों के नाम पर जो वजूद में ही नहीं है। वार्डन की गैर कानूनी कमाई इन्हीं फेक अकाउंट्स में महफूज ट्रांसफर हो जाती है। एक दिन एक नया कैदी टॉमी जेल में आता है। वो काफी जवान है, मगर कई जेलों में वक्त गुजार चुका है। ज्यादातर कैदियों की तरह उसके बरअक्स टॉमी खुश मिजाज, दोस्ताना और तेज है, जिसकी वजह से वो जल्दी सबसे दोस्ती कर लेता है। एक दिन लंच के दौरान टॉमी आसानी से अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बताता है। वो फख्र से कहता है कि वो सालों से चोरी करता रहा है और इसी वजह से कई बार पकड़ा जा चुका है। ये सुनकर एंडी टॉमी को अहम बात समझाता है। वो कहता है कि अगर टॉमी हर बार पकड़ा जाता है तो शायद जुर्म उसके लिए ठीक रास्ता नहीं और उसे चोरी करना बंद कर देना चाहिए। हैरानकुन तौर पर टॉमी एंडी की बात दिल से ले लेता है। एंडी के बारे में क्यूरियस होकर टॉमी बाद में रेड से पूछता है कि ऐसा ज़हीन और शरीफ इंसान जेल में कैसे पहुंचा। रेड समझाता है कि एंडी पहले एक कामयाब बैंकर था, मगर अपनी बीवी और उसकी आशिक के कत्ल में कन्विक्ट हुआ था। ये सुनते ही टॉमी के चेहरे का रंग बदल जाता है, जैसे उसे कुछ इम्पोर्टेंट याद आ गया हो। बाद में टॉमी चुपके से एंडी और रेड को बुलाकर बात करता है। वो बताता है कि 4 साल पहले एक दूसरी जेल में उसे एक क्रिमिनल मिला था जिसने उसे एक हैरानकुन कहानी सुनाई थी। उस कैदी ने मान लिया था कि एक रात वो एक घर में चोरी करने गया। चोरी के दौरान घर का मालिक जाग गया। पकड़े जाने के डर से क्रिमिनल ने घर के मर्द और औरत दोनों को कत्ल कर दिया। बाद में उसे पता चला कि वो 2 लोग शोहर बीवी नहीं थे, वो आशिक थे, और वो औरत एक अमीर बैंकर की बीवी थी। कुछ वक्त बाद टॉमी ने अखबार में पढ़ा कि पुलिस ने उस बैंकर पर ही अपनी बीवी और उसके आशिक के कत्ल का इल्जाम लगाया था। एंडी पूरी इस दौरान बेकसूर था। ये कन्फेशन सुनने के बाद एंडी फौरन वार्डन के पास जाता है और सब कुछ बता देता है, ये सोचकर कि ये नई गवाही आखिरकार उसकी बेगुनाही साबित कर देगी। मगर वार्डन जानबूझकर यकीन नहीं करता, क्योंकि सच्चाई ये है कि एंडी बहुत ज़्यादा कीमती बन चुका है। एंडी ही है जो वार्डन की सारी गैर कानूनी कमाई सफ़ेद कर रहा है और उसके राज महफूज रख रहा है। अगर एंडी जेल से बाहर चला जाता है तो वार्डन अपनी दौलत और आज़ादी दोनों खो सकता है। तो वार्डन टॉमी की कहानी को झूठ बताकर टरखा देता है। वार्डन एंडी की बात पर यकीन नहीं करता और उसे सर्द लहजे में कहता है कि मुझे रोज ही इस तरह की झूठी कहानियां सुनने को मिलती हैं। एंडी वादा करता है कि रिहाई मिलने के बाद भी वो उसके राज फाश नहीं करेगा, मगर वार्डन कुछ नहीं सुनता। ये बेवफाई देखकर एंडी पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि इतने साल वार्डन की मदद करने का, उसे काला पैसा सफेद करके देने का और उसके गैर कानूनी कामों को छुपाने के बाद वही शख्स एक बेकसूर इंसान को आजाद नहीं होने दे रहा। गुस्से में एंडी आखिर वार्डन पर चिल्लाने लगता है। वार्डन फौरन एंडी को एक पूरे महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज देता है। फिर वो सीधा टॉमी के पास जाता है और पूछता है कि क्या ये कहानी सच्ची है। टॉमी पूरे यकीन से हाँ कहता है और अदालत में गवाही देने के लिए भी राजी हो जाता है। मगर जैसे ही टॉमी ये कहता है, वार्डन चुपके से ऊपर खड़े गार्ड को इशारा करता है। कुछ ही सेकंड में गार्ड टॉमी को गोलियों से छलनी कर देता है। बाद में वार्डन एंडी के पास सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जाता है और झूठ बोलता है कि टॉमी जेल से भागने की कोशिश में मारा गया। मगर एंडी फौरन सच समझ जाता है। टॉमी को कत्ल किया गया क्योंकि वो एंडी की बेगुनाही साबित कर सकता था। उस लम्हे एंडी को एहसास होता है कि वार्डन कितना जालिम और खुदगर्ज है। गुस्से में एंडी वार्डन को कहता है कि वो कभी उसकी गैर कानूनी माली मदद नहीं करेगा, मगर वार्डन सुकून से धमकी देता है। वो कहता है कि चाहे एंडी चाहे या ना, वो काम करता रहेगा, वरना वो शॉशैंक में उसकी जिंदगी नरक बना देगा। वार्डन गार्ड्स को हुक्म देता है कि एंडी को एक और महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जेल का सबसे खौफनाक हिस्सा है। एक छोटा अंधेरा कमरा जहां कैदी हफ्तों तक रोशनी, आज़ादी और इंसानी राब्ते के बगैर अकेला रहता है। एंडी पहले ही 1 महीना वहां गुजार चुका था, अब उसे दूसरा भी गुजारना पड़ता है। जल्द ही पूरी जेल को सच पता चल जाता है कि एंडी एक ऐसे जुर्म की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। तकरीबन हर कैदी उसके लिए हमदर्दी महसूस करने लगता है। आखिर में पूरे 2 महीने अंधेरे में गुजारने के बाद एंडी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आता है। जैसे ही एंडी बाहर आता है, रेड उसके पास आता है। एंडी खामोशी से रेड से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि वो कभी शॉशैंक से जिंदा बाहर निकल सकेगा। रेड ईमानदारी से जवाब देता है कि शायद एक दिन वो रिहा हो जाएगा, मगर शायद सिर्फ उतना बूढ़ा और ज़हनी तौर पर टूटा हुआ जब वो आज़ादी का मज़ा भी नहीं ले सकेगा। फिर एंडी अपने ख्वाब की बात करता है। वो कहता है एक दिन वो मेक्सिको भाग जाना चाहता है, समंदर के करीब एक खूबसूरत जगह जहाँ लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी भूलकर नई शुरुआत कर सकते हैं।
اینڈی وہاں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھولنے اور ساحل کے پاس کشتیاں ٹھیک کرنے کا خواب دیکھتا ہے۔ پھر اینڈی اشارہ دیتا ہے کہ اسے شہر سے سامان لانے کے لیے ایک سمجھدار انسان کی ضرورت ہوگی۔ صاف ظاہر ہے وہ ریڈ کی بات کر رہا ہے، مگر ریڈ ایسے خوابوں پر یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ امید خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہ جیل میں انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ اس کے مطابق میکسیکو بہت زیادہ ناممکن ہے۔ جب ریڈ جانے لگتا ہے، اینڈی اسے روک کر ایک آخری وعدہ مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ریڈ کبھی رہا ہوا تو اسے ایک خاص کھیت میں جانا چاہیے جہاں ایک بڑا خوبصورت درخت کھڑا ہے۔ اینڈی بتاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس نے اپنی بیوی کو پروپوز کیا تھا۔ اس درخت کے پاس ایک بلیک وولکینک پتھر کے نیچے اینڈی کہتا ہے کہ اس نے سالوں پہلے ایک چھوٹا ڈبہ چھپایا تھا۔ وہ ریڈ سے کہتا ہے کہ وہ کبھی وہ ڈبہ ڈھونڈ لے۔ یہ کہہ کر اینڈی چلا جاتا ہے اور وارڈن کے دفتر میں واپس چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ وارڈن کے سیکرٹ مالی کاغذات کو مکمل طور پر آرگنائز کرتا ہے اور ایک خاص سیف میں بند کر دیتا ہے۔ کام مکمل ہونے کے بعد وارڈن اینڈی کو اپنے کپڑے اور جوتے دے دیتا ہے، انہیں صاف کر کے اور پالش کر کے رکھنے کے لیے۔ رات کو اینڈی خاموشی سے اپنے سیل میں واپس چلا جاتا ہے۔ اس وقت ریڈ کو عجیب پریشانی ہوتی ہے۔ اسے اندر ہی اندر ڈر لگتا ہے کہ شاید اینڈی اپنے ساتھ کچھ بہت برا کر لے گا۔ رات گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب قیدیوں کو سیل سے کھول دیا جاتا ہے اور قیدی باہر آتے ہیں، مگر تقریباً 20 سال میں پہلی بار اینڈی اپنے سیل سے باہر نہیں آتا۔ یہ دیکھ کر ریڈ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جلد ہی ایک غصایا ہوا گارڈ اینڈی کے سیل کی طرف جاتا ہے، مگر جیسے ہی وہ اندر دیکھتا ہے وہ اور زیادہ سامنے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اینڈی غائب ہے، سیل خالی ہے۔ کسی طرح اینڈی شوشینک پریزن سے بھاگ چکا تھا۔ اس وقت وارڈن ایک شو باکس کھولتا ہے اپنے پالش کیے ہوئے جوتے دیکھنے کے لیے، مگر اس کی بجائے اسے اینڈی کے پرانے گھسے ہوئے جوتے نظر آتے ہیں۔ پھر اچانک جیل میں لاؤڈ سائرنز بجنے لگتی ہے۔ بھاگا ہوا قیدی ایک ایمرجنسی الارم۔ وارڈن فوراً اینڈی کے لیے اس کے سیل کی طرف بھاگتا ہے، جبکہ گارڈز ریڈ کو سوالات کے لیے لاتے ہیں کیونکہ وہ اینڈی کا سب سے خاص دوست تھا۔ غصایا ہوا وارڈن پوچھتا ہے کہ اینڈی کہاں ہے، مگر ریڈ کو سچ میں کچھ نہیں پتا۔ غصے میں وارڈن چیختا ہے کہ اینڈی رات بھر میں بھوت کی طرح غائب نہیں ہو سکتا۔ غصے میں وہ سیل میں چیزیں پھینکتا ہے، ایک پتھر بھی ریٹا ہیورتھ کے پوسٹر کی طرف پھینکتا ہے، مگر وہ واپس نہیں ٹکراتا۔ پتھر سیدھا پوسٹر کو پھاڑ کر گزر جاتا ہے۔ حیران وارڈن آہستہ آہستہ قریب جاتا ہے اور پوسٹر کے پیچھے اپنا ہاتھ لے جاتا ہے، اور وہاں پوسٹر کے پیچھے اسے کچھ حیران کن ملتا ہے۔ اینڈی نے چپکے سے جیل کی دیوار کے اندر ایک بڑا ٹنل کھودا تھا۔ شوشینک کی دیواریں بہت مضبوط تھیں، کسی مشین کے بغیر ٹنل کھودنا تقریباً ناممکن تھا، مگر اینڈی نے یہ ناممکن کام کر دیا۔ وہ چپکے سے اس جیل سے بھاگ گیا جہاں سے آج تک کوئی بھاگ نہیں پایا تھا۔ ٹنل ملنے کے بعد سب گارڈز اسے جگہ ڈھونڈتے رہے جہاں سے اینڈی بھاگا تھا۔ وہاں انہیں اینڈی کے پرانے جیل کے کپڑے اور وہ چھوٹا راک ہیمر ملتا ہے جو اینڈی نے تقریباً 20 سال پہلے ریڈ سے منگوایا تھا۔ یہی وہ چھوٹا ہیمر تھا جسے 20 سال میں اینڈی نے آہستہ آہستہ دیوار کھودنے میں استعمال کیا۔ 20 سالوں تک اینڈی اتنی احتیاط اور صبر سے کام کرتا رہا کہ کسی کو بھی شک نہیں ہوا۔ دیوار سے نکلنے والی ہر مٹی وہ اپنی پاکٹ میں چھپا کر باہر جیل یارڈ میں بکھرا دیتا تاکہ کوئی نوٹس نہ کرے۔ آخری بار جب اینڈی نے وارڈن کے لیے کام کیا، اس نے چپکے سے وارڈن کے کالے پیسے سے جڑے سارے ڈاکیومنٹس اپنے پاس رکھ لیے۔ وہ بائبل جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا، وہ بھی اس کی پلاننگ کا حصہ تھی۔ وارڈن کی آنکھوں کے سامنے اینڈی نے ہوشیاری سے بائبل اپنی سیف میں رکھی، یہ دکھاتے ہوئے کہ اس میں مالی کاغذات ہیں۔ اسی وقت اینڈی نے اپنے فرار کی بھی مکمل تیاری کر لی تھی۔ وارڈن کے دیے ہوئے کپڑے اور پالش کیے ہوئے جوتے اینڈی نے خود انہیں پہنا۔ پہلے اس نے وارڈن کے کپڑے اور جوتے پہنے اور پھر اس کے اوپر اپنا جیل یونیفارم پہن لیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس رات جب ساری لائٹس بجھ گئیں تو اینڈی چپکے سے اس ٹنل میں رینگ گیا جو اس نے چپکے سے اپنے سیل میں بنائی تھی۔ آخر تک پہنچنے کے بعد اس نے ایک سیوریج پائپ کھول کر دیا اور تقریباً 2 کلومیٹر لمبے ایک گھٹیا تنگ سیور ٹنل میں سے گزر گیا۔ وہ خوفناک سیور پائپ آخر کار اسے شوشینک پریزن کے باہر لے گیا۔ تاریخ میں پہلی بار کوئی شوشینک کامیابی سے بھاگ گیا تھا۔ اگلی صبح ہی اینڈی اس بینک پہنچا جہاں وارڈن کا سارا غیر قانونی پیسہ چھپا ہوا تھا۔ کیونکہ اینڈی نے خود ہی ان اکاؤنٹس کے لیے فیک پہچان اور ڈاکیومنٹس بنائے تھے، پیسہ نکالنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ ان ڈاکیومنٹس سے جڑے دستخط بھی اینڈی نے سالوں پہلے جیل میں بیٹھ کر خود فورج کیے تھے۔ ان فیک پہچانوں کا استعمال کرتے ہوئے اینڈی بینکوں سے سارا پیسہ نکال لیتا ہے، اور وہ رقم زبردست ہے، $3,70,000۔ اینڈی صرف جیل سے نہیں بھاگتا، وہ ایک امیر انسان بن کر بھاگتا ہے۔ اس لمحے ہمیں ایک حیران کن بات سمجھ آتی ہے۔ جس دن سے اینڈی شوشینک میں داخل ہوا تھا، اس نے تبھی سے پورا فرار پلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ وارڈن نے اینڈی کی زندگی برباد کی تھی، سالوں سے استعمال کیا اور اپنے راز محفوظ رکھنے کے لیے ٹامی کا قتل تک کر دیا تھا۔
तो हमेशा के लिए गायब होने से पहले एंडी वार्डन के काले पैसे और करप्शन के सारे सबूत मीडिया को भेज देता है। अगली सुबह पूरा स्कैंडल अखबारों और टेलीविजन पर फूट पड़ता है। जब वार्डन अपना सेफ खोलकर अपनी माली कागजात ढूंढता है, उसे सिर्फ एंडी की बाइबल मिलती है। बाइबल के अंदर एंडी एक मैसेज लिखा होता है, तुम सही थे, नजात सच में अंदर ही है। फिर वार्डन बाइबल के सफ़े पलटता है और कुछ हैरानकुन देखता है। बाइबल के सफ़े सही तरीके से उस छोटे रॉक हैमर की कागज़ की शक्ल में काटे हुए थे। 20 सालों तक एंडी ने हैमर चुपके से बाइबल के अंदर ही छुपाया था। बिल्कुल पहली बार जब वार्डन ने एंडी के सेल की तलाशी ली थी और वो बाइबल अपने हाथों में ली थी, हैमर तब भी उसके अंदर ही छुपा हुआ था। ये समझ कर कि एंडी ने उसको कितने शानदार तरीकों से दहाइयों तक बेवकूफ़ बनाया, वार्डन पूरी तरह टूट जाता है। इस वक्त पुलिस ऑफिसर्स और रिपोर्टर्स शॉशैंक के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। करप्शन और काले पैसे के स्कैंडल में अथॉरिटीज वार्डन को गिरफ्तार करने की तैयारी करते हैं, मगर पुलिस के पहुंचने से पहले वार्डन अपनी गन निकालकर खुद को गोली मार लेता है। कुछ वक्त बाद रेड भी आखिरकार जेल से रिहा हो जाता है। कार उसे बाहर एक छोटी नौकरी भी ढूंढने में मदद करती है, मगर 40 साल शोशैंक में गुजारने के बाद रेड बाहर की दुनिया में बहुत मुश्किल महसूस करता है। बिल्कुल ब्रुक्स की तरह वो खुद को खोया हुआ महसूस करता है। रेड अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के ख्यालात भी सोचने लगता है, मगर फिर उसे याद आता है कि वो वादा जो उसने एंडी से किया था। तो रेड आखिरकार उस जगह जाने का फैसला करता है जो एंडी ने उसे बताया था। एक खुले खेत की तरफ गाड़ी चलाता है जहां एक बड़ा दरख्त एक पत्थर की दीवार के साथ खड़ा है। वहां रेड उसे ब्लैक वोल्केनिक पत्थर मिल जाता है जिसका जिक्र एंडी ने सालों पहले किया था। जब रेड पत्थर उठाता है, उसे नीचे से एक छुपा हुआ डब्बा मिलता है। डब्बे के अंदर कुछ पैसा और एंडी का लिखा हुआ एक खत होता है। खत में एंडी रेड को कहता है कि वो उसी खूबसूरत जगह में उसका इंतजार कर रहा है जो समंदर के करीब, जिसकी बात उसने जेल में की थी। और ख़त के आखिर में एंडी की एक आखिरी जुमला लिखता है, उम्मीद एक अच्छी चीज़ है। आखिरकार रेड मैक्सिको के उस सुकून भरे साहिल की तरफ सफ़र करता है और वहाँ उसे एंडी नज़र आता है, समंदर के किनारे बैठा अपनी कश्ती ठीक कर रहा, बिल्कुल वैसा जैसा उसने हमेशा ख्वाब देखा था। सब कुछ जो एंडी ने शॉशैंक में रेड को बताया था वो सच हो गया था। जज्बात से भरे हुए दोनों पुराने दोस्त समंदर के किनारे गले मिलते हैं और इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ यहाँ कहानी आखिर ख़त्म होती है। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में 20 साल गुजारने के बाद भी एंडी ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और आखिर में वही उम्मीद उसकी आज़ादी की वजह बन गई। ये फिल्म हमें सिखाती है कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी तारीख हो जाए, एक सब्र और हिम्मत वाला इंसान अपना नसीब बदल ही सकता है। तो अगर तुम एंडी की जगह होते तो क्या तुम 20 साल शॉशैंक प्रिजन में जिंदा रह सकते? कमेंट्स में जवाब दो और ये भी बताएं कि नेक्स्ट कौन सी स्टोरी का रिव्यू किया जाए।